अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कंपनी ने टर्मिनेट किया और आपने दूसरी जगह पर जॉब ढूंढ लिया, आपको जॉब मिल गया, लेकिन फिर भी कंपनी आपको नहीं छोड़ रही है और कंपनी आपको बोल रही है कि आपने घर ही जाना है, हम आपको घर ही जाकर छोड़ेंगे, हम आपको मतलब कि आफ्टर टर्मिनेशन हम आपको कैंसलेशन पेपर नहीं देंगे, हम आपको दूसरी कंपनी में जाने के लिए परमिशन नहीं देंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्चुअली मेरे जो है कुछ दोस्त हैं, उनके साथ ये सीन हुआ है और उसको कंपनी अभी बोल रही है, उसको टर्मिनेट किया है मेरे फ्रेंड को। और अभी उसको कंपनी बोल रही है कि मैं आपको जो है हमने टर्मिनेट किया तो हम आपको अभी नहीं छोड़ेंगे, आपको घर ही जाना पड़ेगा। और मेरा जो फ्रेंड है उसके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसने ऑलरेडी जाके एक जगह पर इंटरव्यू दिया और वहाँ से वो सेलेक्ट हो गया। तो उसने मुझे भी बताया था कि आप मेरे साथ भी जाएं, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया। तो खैर, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या मालूमात है, अगर आप दुबई में है और किसी टाइम भी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको कंपनी टर्मिनेट करे, आपने ज़्यादा छुट्टी किया, मतलब 7 दिन तक रेगुलर आप ड्यूटी नहीं आ रहे, आपने छुट्टी किया, या कोई भी मसला हुआ टर्मिनेशन का, अलग अलग मसले हुए, झगड़ा किया, किसी के साथ बदतमीज़ी किया, या सुपरवाइज़र के साथ कोई बदतमीज़ी वगैरह किया, कोई भी मिस्टेक आपसे हो गया जिस पर कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया, तो आप इलीगल जो है लीगल आप जा सकते हैं। ये दुबई का कानून है कि आप किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक कंपनी है और आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं जो है एज अ वर्कर, कोई सिक्योरिटी है, कोई भी जॉब है आपका, तो आपको कंपनी ने टर्मिनेट किया, तो कंपनी ने तो आपको अपने काम से निकाल लिया। ठीक है, कंपनी टर्मिनेशन का जो ड्यूरेशन होती है 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी आपको टिकट करवा के आपको घर भेजती है, और आपका जो पुराना हिसाब है, फॉर एग्जांपल आपने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, तो वो भी कंपनी आपको देगी। खैर, उस बातों में नहीं जाते क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेन जो मुद्दा है उस तक आते हैं। तो देखिए, जब आपको कंपनी टर्मिनेट करे तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी जगह से ऑफर लेटर लेना है, मतलब फेक ऑफर लेटर नहीं, रियल ऑफर लेटर। अगर कोई आपको जॉब पे रखना चाहता है तो उसको जो है आपने उसकी कंपनी का नाम सब कुछ जो है ना डिटेल से एक ऑफर लेटर होता है, और उस ऑफर लेटर में वो आपको ऑफर देता है कि हम आपको जो है ले रहे हैं, आप कैंसलेशन करवा के हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने सिंपली बस वो ऑफर लेटर लेके आना है और अपनी कंपनी का या जो आपका अरबाब है, जितनी भी आपकी बड़ी कंपनी होगी, चाहे ट्रांसगार्ड क्यों ना हो, आपने वो पेपर उठानी है और अपनी जो आपका एचआर है उसके ऑफिस में जाना है और उसको, लेकिन आपने ओरिजिनल ऑफर लेटर जो है वो वहाँ पर उसको नहीं देना, उसका आपने एक कॉपी बनानी है, मतलब जो ऑफर लेटर आपको मिल गया उसका जो ओरिजिनल ऑफर लेटर है उसका आपने स्कैन करके कॉपी बनानी है कलरफुल। तो वो जो आप बना देंगे किसी भी टाइपिंग सेंटर में, फोटोस्टेट वगैरह की दुकान में आप बना सकते हैं। तो वो कॉपी और वो कॉपी आपने लेके एचआर को देनी है कि ये सर, ये मेरा ऑफर लेटर है, अभी मैं लीगल हो गया दुबई में, आपने मुझे काम से निकाला, टर्मिनेट किया, मेरी मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, लेकिन कंपनी ने मुझे टर्मिनेट किया, तो अभी मैं दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफर लेटर है और मुझे जल्द से जल्द कैंसलेशन पेपर चाहिए ताकि मैं दूसरी कंपनी में जा सकूं। अगर अगर कंपनी आपको नहीं छोड़ रही है, अगर एचआर आपको नहीं छोड़ रहा है, ऐसा सेम सीन मेरे दोस्त के साथ हुआ। ठीक है, मेरे गांव का ही रहने वाला है, ड्राइवर है। तो उसने फिर क्या किया, उसने जो है एचआर को बड़ी जो है तमीज़ से बोला कि सर, अगर आप मुझे कैंसलेशन पेपर नहीं देंगे तो फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा और मैं लीगल हूँ, ये रूल्स है, आपने मुझे काम से निकाल दिया, दूसरी जगह पर मुझे काम मिल रहा है, तो आप मुझे क्यों छोड़ नहीं रहे, मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ। एचआर उसको बोल रहा था, नहीं तुम्हें घर ही जाना पड़ेगा, हम तुमको एयरपोर्ट से इमिग्रेशन के अंदर ही छोड़ेंगे, हमारा जो कंपनी का सिक्योरिटी है वो तुम्हें लेके जाएगा और वहाँ से फिर तुम रिटर्न नहीं आ सकते। तो मेरे फ्रेंड ने क्या किया, मेरे फ्रेंड गया तवक्कल जो टाइपिंग सेंटर है और एक है पीर सेब, इन दोनों टाइपिंग सेंटर से आप लोग रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं गूगल मैप्स में कि आप जिधर रहते हैं उसके साथ जो नज़दीक है वहाँ पर भी जा सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है तहसील में, लेबर कोर्ट में भी जा सकते हैं। खैर, उस टाइपिंग सेंटर वालों से उसने बात किया
اور صرف 100 درہم اس کا لگ گیا. انہوں نے وہاں سے اس کے لیے ڈاکومنٹس بنایا اور لیبر کورٹ میں کیس جو ہے فائل کیا، کیس جمع کیا. یہاں پر کمپنی آپ کو ڈرائے گا، سپروائزر آپ کو ڈرائے گا کہ کیس مت کرو، اور یہاں پر بہت پیسے لگتے ہیں. پاکستان کی طرح نا، جب آپ کوئی کیس کرتے ہیں تو جو وکیل لوگ ہیں ان کو جو ہے کیس کو لمبا کرتے ہیں، سالوں تک چلتا ہے. وہ سین یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اتنا بڑا کرائم بھی نہیں ہے، بس ٹرمینیشن ہے، کینسل کرنا ہے. تو دو تین تاریخ کے اندر اندر آپ کا کیس سولو ہو جائے گا. اونلی 100 درہم اس میرے فرینڈ کو جو ہے لگ گیا، اونلی 100 درہم. اور 100 درہم کے اندر اندر جو میٹرو آنے جانے کا خرچہ ہے وہ الگ ہے. مطلب آپ نے لیبر کورٹ میں جو تاریخ ہے وہاں پر جانے کا آنے کا وہ خرچہ الگ ہے. میٹرو میں آپ جا سکتے ہیں، 5-10 درہم لگے گا ایک سائڈ کا، 10 درہم یا 5 درہم آنے کا. تو اس نے کیس کیا اور اس نے جو ہے کیس جیت لیا. جس دن وہ گیا اسی دن جو ہے کمپنی جو لیبر کورٹ ہے وہاں پر جو اس کا وکیل تھا اس نے وہ سنایا کہ ایسا سین ہے، یہ ٹرمینیٹ ہوا ہے اور کمپنی اس کو چھوڑ نہیں رہا. تو وہاں پر جو ہے اس کا فیصلہ اس کے حق میں ہی سنایا گیا، اور جو ہے جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو جو ہے لیبر قانون ہے دبئی کا، تو اس قانون کے اندر جو ہے یہ لیگل ہے. اگر اس کے پاس جو آفر لیٹر ہے یہ ریئل ہے تو اس کو یہ کمپنی کینسلیشن کروا کے ہی دے گا. تو جب اس کا چان بین ہوا اور اس آفر لیٹر، جس کمپنی نے اس کو آفر لیٹر دیا اس کمپنی سے انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ لوگوں نے سچ میں ان کو جو ہے آفر لیٹر دیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں ہم نے دیا ہے آفر لیٹر. تو میرا جو فرینڈ تھا وہ 18 تاریخ کو ٹرمینیٹ ہوا تھا، 18 کو، اور 1 تاریخ کو اس کو کینسلیشن بھی ہوا، وہ دوسری کمپنی میں چلا بھی گیا، جاب بھی سٹارٹ کیا. صرف اور صرف 13 دن کے اندر اندر اس کا کینسلیشن سب کچھ ہو گیا. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے واپس نہیں جانا ہے اپنے ملک میں، کبھی بھی کسی سے ڈرنا نہیں ہے. دماغ یوز کرے، میں نے جو آپ کو بتایا یہی کرے. 100 درہم 200 درہم چاہے 1000 آپ کا لگے، رسک لے، اور رسک لے کے ہی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے. تو آپ لوگوں نے بس سمپلی کیس ڈالنا ہے. پہلے HR کو بتانا ہے کہ سر ایسا ایسا سین ہے، میں کیس کرے گا، لیبر کورٹ میں جائے گا. اگر پھر بھی HR نہیں مان رہا تو کیس کرے، تو کیس آپ کے حق میں ہے، آپ کیس جیت سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کچھ انفارمیشن تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اور نیکسٹ ویڈیو ایک چاچا ہے، اور جو ہے میرے ساتھ اس نے رابطہ کیا، بہت رو رہا تھا بیچارہ، بول رہا تھا کہ 6 سال ہوا ہے دبئی میں، اور اس پہ میں دوسرا ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. یہ ویڈیو دے کے انشاءاللہ کل دوسرا ویڈیو آئے گا، اس پہ پھر میں دوسرا ویڈیو بناؤں گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.